حیدرآباد میں واقع ریاستی سیکریٹریٹ میں گوداوری پشکرالو 2027 کی تیاریوں کے سلسلے میں کابینی ذیلی کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت وزیر دوڈیلا سری دھر بابو نے کی۔ اجلاس میں وزراء کونڈا سریکھا، تملا ناگیشور راؤ، پونم پربھاکر، سیتکا پونگولیٹی، سنواس ریڈی، وویک وینکٹ سوامی اور ادلوری لکشمن کمار کے علاوہ مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران گوداوری پشکرالو 2027 کے لیے جاری تیاریوں، انتظامات کی پیش رفت اور مختلف محکموں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کونڈاپور کے ستیا ٹاورز میں واقع واک کلاؤڈ کچن کا سی ایم سی فوڈ سیفٹی حکام نے معائنہ کیا۔ جانچ کے دوران فریزر میں مناسب کولنگ نہ ہونے کے باعث خراب سبزیاں اور کیڑوں کی موجودگی پائی گئی، جبکہ فریزر بھی غیر صاف حالت میں تھا۔ حکام نے برتنوں کی صفائی کے لیے گرم پانی کا مناسب انتظام نہ ہونے اور کھانے میں مصنوعی رنگوں کے استعمال کی بھی نشاندہی کی۔ فوڈ سیفٹی حکام نے حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنگاؤں ضلع کے پالکوٹی منڈل کے منچپول گاؤں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل رہنے پر گاؤں والوں نے چنور سب اسٹیشن کا گھیراؤ کیا۔ مقامی افراد نے سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا اور بجلی کی طویل بندش پر ناراضگی ظاہر کی۔ مظاہرین نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کرتے ہوئے بجلی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ محبوب نگر ضلع میں نصف شب قومی شاہراہ پر حیدرآباد سے تمل ناڈو کے اروناچلم جا رہی ایک پرائیویٹ بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثے کے وقت بس میں تقریباً 36 مسافر سوار تھے۔ مقامی افراد اور ہائی وے پیٹرولنگ عملے نے بس کے شیشے توڑ کر مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا اور زخمیوں کو سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے ابتدائی اندازے کے مطابق ڈرائیور کے نیند میں چلے جانے کے باعث بس بے قابو ہوئی اور حادثہ پیش آیا۔ چتور ضلع کے ایس آر پورم منڈل کے کشیرا سمودرم میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے مبینہ طور پر اپنے معذور والد کو چاقو سے حملہ کر کے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق 45 سالہ آنند سے اس کے بیٹے جیوتیشور نے شراب کے لیے پیسے مانگے اور پینشن کی رقم کو لے کر جھگڑا کیا۔ الزام ہے کہ والد کے سوئے ہوئے ہونے کے دوران ملزم نے چاقو سے ان پر متعدد وار کیے، جس سے ان کی موت ہو گئی۔ واقعے کے دوران روکنے کی کوشش کرنے والی خاتون پر بھی مبینہ طور پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم فرار ہوتے ہوئے 108 پر فون کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ایس آر پورم پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ سابق آئی پی ایل کھلاڑی اور کمنٹیٹر کلیان کرشنا نے اہلیہ کے ساتھ تروملا میں درشن کیے۔ شری وینکٹیشورا سوامی کے درشن کے لیے تروملا پہنچے جوڑے سابق آئی پی ایل کھلاڑی اور کمنٹیٹر کلیان کرشنا نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ تروملا پہنچ کر شری وینکٹیشورا سوامی کے درشن کیے۔ درشن کے بعد انہوں نے مندر میں خصوصی پوجا کی اور دعائیں بھی کی۔ تیلگو فلم انڈسٹری میں اداکار شراونن اور ہدایت کار سرینو وائٹلا کی نئی فلم کا باقاعدہ آغاز پوجا پروگرام کے ساتھ ہوا۔ فلم کا عنوان جارج کرشک طے کیا گیا اور اسے ایک فیملی انٹرٹینر کے طور پر پیش کیا جا رہا۔ تقریب میں بی آر ایس پارٹی کے رہنما تلاسانی سنواس یادو نے ایک کلپ دیا، جبکہ پروڈیوسر سریش بابو نے کیمرہ سوئچ آن کیا۔ اے کے انٹرٹینمنٹس بینر پر رام برہمنم سنکرا اور اجے سنکرا اس فلم کو پروڈیوس کر رہی ہیں۔ فلم کو آئندہ سال 14 جنوری سنکرانتی کے موقع پر ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دوسری جانب شروانند کی فلم بوگی 28 اگست کو سنیما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔
तिरुपति से दिल्ली जा रही एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S1 कोच में अचानक धुआं उठने से मुसाफिरों में खौफ हिरास फैल गया। ये वाकया मामिंदुर स्टेशन के करीब पेश आया। मुसाफिरों ने ट्रेन के ब्रेक शो के करीब धुआं निकलते देखकर फौरी तौर पर रेलवे अमले को इतला दी। मुसाफिरों की बर वक्त इतला पर रेलवे अमले ने ट्रेन को रोककर सूरत हाल का जायजा लिया और जरूरी मरम्मत का काम शुरू कर दिया। बर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। नागर कर्नूल जिले के वेलदांडा मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां 25 साल शादीशुदा खातून अनुषा को मुबैना तौर पर रामलू नामी शख्स ने जान से मार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत अनुषा को मोटरसाइकिल पर ले जाकर गला घोंट कर उसे मार दिया और शवाहिद मिटाने के लिए लाश को डीजल से आग लगाई। मुलजिम के खुद पुलिस के सामने पेश होने के बाद वाकये का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने जाए वक़्त से मुकम्मल तौर पर जली हुई लाश बरामद की और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वेलदांडा CI रघुवीर रेड्डी ने जाए वक़्त का मुआयना किया, जबकि गांव में एहतियाती तौर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार ने असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम अपोजिशन कायदीन के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर सबको टीम कर्नाटक के तौर पर मुत्तहिद होना चाहिए ताकि रियासत के अवाम की तरक्की और फलाह के लिए मौसर अंदाज में काम किया जा सके। ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ 100 कोलकाता के नील रतन सरकारी मेडिकल कॉलेज में 30 साल नर्स रूपाली बर्मन के वॉशरूम से लाश बरामद। बताया गया है कि रूपाली ड्यूटी पर पहुंची थी और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में एक मरीज की खिदमत अंजाम दे रही थी और रात वापस वो वॉशरूम गई, लेकिन काफी देर तक वापस न आने पर दरवाजा खटखटाया गया। जवाब न मिलने पर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर रूपाली को बेहोशी की हालत में पाया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उसे खुदकुशी करार नहीं दिया जा सकता। वॉशरूम के बाहर मौजूद CCTV फुटेज कब्जे में ले ली गई है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में यौम आज़ादी के मौके पर निकाली गई तिरंगा रैली के दौरान तकरीबन 40 स्कूली तलबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। तलबा के बेहोश होकर गिरने के बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि सुबह से कुछ खाए बगैर कई घंटों तक खड़े रहने के बाद इस तलबा की तबीयत बिगड़ी। बच्चों के अस्पताल पहुंचने पर अहले खाना ने तशवीश फैल गई। डॉक्टरों की जानिब से तलबा का इलाज जारी है। उत्तराखंड के पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट में एक अलमनाक हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया है कि पानी का बहाव अच्छा बढ़ने से टेलरिस टनल में मलबा दाखिल हो गया, जिसके बायस तकरीबन 20 से 22 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। हादसे के बाद NDRF और SDRF की टीमों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 18 मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। जख्मियों को जिले अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 3 से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दीगर अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।